በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ትርኢቱ ተለወጠ ገጹ ከም ፀሓይ በርሀ ክዳኑ ከም ብርሃን ጻዕደወ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 فقد خلقته وتولد رأي بقدمهم رأي بقدمهم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መጀመሪያ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን ብመንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ አፍቀርቲ ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን አቁራሪት መዓዝ ሰአሊት ምሕረት ዝኾነት አደና ቅድስት ድንግል ማርያምን ብናይ ኩሎም ሕርያን እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእኽቲ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ብረድኤትን ብጸጋን አመንቲ ብመስቀል ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመካሕቲ ኣብዛ መገዲ ሓቅን ጽድቅን መገዲ ህይወትን ድሕነትን ዝኾነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አመንቲ ዝኾንኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ቀኒኹም ድሓን ደቐኒኹም ከመይ ኣለኹም? መቸም በተን ኩሉ ጊዜ ምስጋና እግዚአብሔር ዝለመዳ ክናፍርኩምን ኣፍኩምን ነቲ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ኩሉ ዝፈጠረ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገን እግዚአብሔር ኢልኩም ምስጋናኹም ከም ተቕርብሉ ዘጠራጥር የብለይን። ትርኢቱ ተለወጠ ገጹ ከም ፀሓይ በርሀ ክዳኑውን ከም ብርሃን ጻዕደወ። ደብረ ታቦር እምባ ታቦር በአቋጻጽራ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና ዕለት 13 ነሐሴ ዓመታዊ ክብረ በዓል ደብረ ታቦር እዩ። መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣብ እምባ ታቦር ትርኢቱ ዝተለወጠሉ መለኮቱ ማለት አምላኽነቱ ዝገለጸሉ ክቡርን ዓብይን ዓመታዊ ክብረ በዓል እዩ። ደብረ ታቦር ካብቶም ናይ ቤተ ክርስቲያንና ተስዓቱ ዓብያን በዓላት 9 ዓበይቲ ዝኸበሩ በዓላት ሓደ ዝዓበየ በዓል ኮይኑ እምባ ታቦር ኣብ ሃገረ እስራኤል ኣብ ዞባ ገሊላ ካብ ባሕሪ ገሊላ ንምዕራብ ኣብ ይዝርኤል ዝበሃል ቦታ ዝርከብ ኮይኑ እዚ እምባዚ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 99 ፍቕሪ 12 ታቦር ወአርሞንየ በስመ ዚአከ ይትፈስሑ ወይሰብሑ ለስምከ መዝራእትከ ምስለ ኃይል እምባ ታቦርን ሄርሞንን ብስምካ ዕልል ይብሉ ሓያል ቅልጽም ኣሎካ ኢድካ ብርትዕቲ የማናይትኻ ልዕልቲያ ኢሉ ዝተነበየሉ እምባ እዩ።
ምኽንያቱ ክርስቲያን ካብ ሙሉእ ዓለም ናብዚ እምባዚ መጺኦም ዕልል እናበሉ ብሓጎስ ንኣምላኾም ክዝምሩን ከመስግኑን ክውድሱን ክቅዱሱን ጸሎቶም ክዕርጉን ምዃኖም ብመንፈስ ቅዱስ ስለተገለጸሉ እዩ ቅዱስ ዳዊት ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት ከምዚ ኢሉ ዝተነበየ ታቦ አር ወአርሞንያ በስመ ዚአከ ይትቤሱ ወይሰብሑ ለስምከ መዝራዕትከ ምስለ ኃይሉ እምባ ታቦር ባረቆን ዲቦራን ንያብን ንጉሥ ከነአን ንሲሳራ ሓለቃ ሰራዊትን ሰዓሩሉ እምባ እዩ። እምባ ታቦር ናይ መንግሥተ ሰማያት ምሳሌ ኮይኑ ባራቕ ድማ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ። ዲቦራ ከዓ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምሳሌ እያ። ሰራዊት ባራቅን ዲቦራን ናይ ቅዱሳን መላእኽቲ ምሳሌ እዮም። ሰራዊት ንጉሥ ያብንን ሲሳራን ድማ ናይ ዲያብሎስን ናይ ሰራዊቱን ምሳሌ እዮም። ደቂ እስራኤል ከዓ ናይ ኣቦና ኣዳምን ናይ ኣደና ሔዋንን ምሳሌ እዮም። ኣብ መጽሓፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 1 ደቂ እስራኤል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ምስ ገበሩ እግዚኣብሔር ናብ ኢድ ያቢን ንጉሥ ሰነአን ኣሓሊፉ ሸጦም። ያቢን ንጉሥ ከነአን 900 ሰረገላ ሓፂን ነበሮ እሞ ብሓይሊ ኣገዲዱ 20 ዓመት ገዝኦም። ኣቦና ኣዳምን ኣደና ሔዋንን ድማ ክፉእ ምስ ገበሩን ትእዛዙ ምስ ኣፍረሱን ትእዛዙ ምስ ጥሓሱን እግዚኣብሔር ኣምላክ ናብ ዲያብሎስ ኣሕሊፉ ሸጦም። ዲያብሎስ ድማ ነቦና ኣዳምን ነደን ሔዋንን 5500 ዓመታት ኣብ ሲኦል ገዝእዎም። ደቂ እስራኤል መግዛእቲ ምስ በርትዖም ናብ እግዚኣብሔር ምስ ተማህለሉ ነቢይት ዲቦራ ንባራቕ ፀዊዓ ካብ ደቂ ንፍታሌምን ደቂ ዛብሎንን 10,000 ሰብኣይ ሒዝካ ናብ እምባ ታቦር ደይብ፣ ኣነ ንሲሳራ ሓለቃ ሰራዊት ያቢን ምስ ሰራዊቱ ኣብ ኢድካ ክበካ ይብል እግዚኣብሔር ከም ዝበለቶ ኣቦና ኣዳምን ኣደና ሔዋንን ድማ መግዛእቲ ዲያብሎስ ምስ በርትዖም ናብ እግዚኣብሔር ምስ ተማህለሉ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ካብ መግዛእቲ ዲያብሎስ ከድሕነካ እየ ዝብል ተስፋ ድሕነት ሃቦም። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 14 ቀፂሉ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ፍቅዲ 20 ንመልከት። ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 8 ክሳብ 23 እንተሪእና ባራቅ ንነቢይት ዲቦራ ምሳይ እንተ ኸይድኪ ክኸይድ እየ፣ ምሳይ እንተ ዘይከይድኪ ግና ኣይኸይድን የበላ። ዲቦራ ድማ ተንሲኣ ምስኡ ከደት ይብል። እዚ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ካብ ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ከም ዘድሕኖም ዝገልጽ ምሳሌ እዩ። ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 21 ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕንዮም ኢየሱስ ክሶም ኢኻ ይብል። ዲቦራ ንባራቅ እታ እግዚኣብሔር ንሲሳራ ኣብ ኢድካ ዝበካ መዓልቲ ሎሚ እያ በለቶ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ከዓ ንሲሳራን ንሰራዊቱን
بسحلة سيف أشبرهم بلق اندبران بتا معلتي تأس عروة أملاخ نياب النقص كان أن أكين مدك إسرائيل أواردو إدك إسرائيل كأ أبلع لياب النقص كان أن نبرت أتكدت كمزبل مداني على كريستوس أبدأ تابور بزا معلت زيات رئيتو مستلوت بملكاتو مستقلت ديابولوس مستراويتون رخصات منافستون أزيو كم استشبرن كم استواردن كم استسعرن زقلس مساليو أون أب قدام يوحنس معراف 3 فقر شمنتي ود أملاك قبر ديابولوس منتي كفرس إليو استقلت كم زبلت أون جل ماتيوس معراف 10 فقر 10 إيسوس أب هاجر كساريانا فيليبوس سبعات من ود سب من يبلوا إلو ندك أما زامرتو حاتي تبام نبري ساتم دما قالي يوحنس مطبق إلهم يوم مطبق قالي دما إلياس قالي مسيه قالي أرمياس ويدم حدا كابنبيات إزبل الله والوم نسخاتكم كمان يتبلي بلهم يطرس دما نسخا كريستوس ودياو أملاخيها إلو ملس اللهم مداني على كريستوس دما سمعن وديونا ذي سماوي أبويد أمبر سغان دمن أيقلس كالكان مو بس إيخا بلو مداني على كريستوس كابتي أب كساريان دك أمزامرتو سبعات نودس من يبلو إلو كابز حاتتهم دعرش الدشت معالتن 3 دك أمزامرتو نبيتروسن يوحنسن يأقبن حيزو ناب أمبا تابور ديبه سلامنتاي إنو كلهم دك أمزامرت حيزو ناب أمبا تابور زي ديبه انتبلنا يهودا مسوهم حابيرو بنتي كي يدجيب مغنياتو أقدم بنبي استنقراتن بيت يأتتو ولهاتي كما يرعي سبهات أجزي أبيهر نهات قرما أجزي أبيهر كيرئي يرحقو زبل أبي إساياس معراف 10 فقد 10 تزلق قال نفصامي انت غرقنا إتي أبت إنبانتهم 3 دك أمزامرتو نبيتروسن يعقوبن يوحنس تقلص اللهم مستير نوتهم أبتي إقر إنباز ترفو دك أمزامرتون بزيكا نيهودان كلهم تقلص اللهم نأمنت أبولي چدان أقزي نبي مسيه أبدا روسينان سبعالك أناس تقلص اللهم مستير مالت منفس تميت نوتهم أب كتما استرفو متحاريتهم إلدادن ميدادن زبهالو كم استقلص اللهم نوتهم أب إقر إنباز ترفو حوارياتون تقلص اللهم يرئيوان روميو أبزهل كم عراف 10 فقر 10 كم نرخبو اجزي أبير أمناخن لك أنبيات موسيه كاب عبيت إسرائيل نسخات فلطم 7 أكبر لي نابتا أنا زركب اللبوتا نابتا بوت نابدو كوان مرخام مالت ناب بيت مقدس أمس أيام أبو مسخا دو أبلوم أنا ناب أوريد مسخا خزارر بي كابتي أبلي علخا زلو منفس وسيدي أبلي علون كنبريا بولمو أبزهل كم عراف 10 فقد 4 كساب 5 انتر أنا لك أنا بيات مسيد ما إتي إجزي أبيهر زبرو نوتهم حزب إسرائيل نقرب كابتهم عبي 7 أكي بخاء أبزريا إتدكوان مالت أبزريا إتتابوت أبتي بيت مقدس اللو دو أبولوم إجزي أبيهر أملاك أبدا منا وردو كابتي أبلي عليك أما نبيات موسى زلو منفس وزيدو أبلي عليتهم عبيت أن بريب أبزهل كمعراف 10 فقد 10 انت رئينا وندساتهم دما تربيو إبل يلدادن ميدادن زبهالو كلتي 7 كاب 7 لك أنات نابدو كوان نابتي إجزي أبير زركبلو تاوت بيت مقدس كي كدو أب سفر أجزهم تريفهم نبرو اتمنفس دما أبلع لهم علبة أب سفر كلو كم سنبيو حواريات دما لكعكم زم 7 لك أنات أبتي إقر إنبا إن كلو
እቲ ግርማን ክብርን ምስጢር መለኮቱን ኣምላኽነቱን ናይ መድሃኒ ዓለም ተገሊጽሎም ይርእይዎ ነበሩ። እምባ ታቦር ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ዝነበረ ጥርጥርን ምድራዊ ሓሳብን ዝረሓቐሉ ምስጢር መለኮቱ ዝገለጸሉ እምባ እዩ። እምባ ታቦር ምሳሌ መንግሥተ ሰማያት እዩ። ዓቐበት እምባ ታቦር ክትወፅእ ከለኻ ኣዝዩ ኣህላኽን ኣድካምን እዩ። ናብ መንግሥተ ሰማያት ክትኣቱ ከዓ ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 22 እስመ በብዙሕ መከራ ሃለወነ ንበኣለ መንግሥተ ሰማያት ናብ መንግሥተ ሰማያት ክንኣቱ ዝግብኣና ብብዙሕ ፃዕርን ድኻምን እዩ ከም ዝበሉ ንብዙሕ ፃዕርን መከራን ተፃዊርካ ምስ ሓለፍካ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ባህታት ስምዓካ ከምኡ እቲ ኣድካምን ኣህላኽን ተሪር ዓቐበት እምባ ታቦር ረሃፅቃ ከማይ እንዳጨንጓዕካ ምስ ወፃካ ጡሉል ንፋስን ዛሕልን እናስተማቐርካ ኣብ ገዛ እምባ ኮይንካ ባህታት ስምዓካ እምባ ታቦር ምሳሌ መንግሥተ ሰማያት እዩ። ኣብ ደብረ ታቦር ኣምላኽነቱ ክገልጽ ከሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 3 ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ትርኢቱ ተለወጠ። ገጹ ከም ፀሓይ በርሀ፣ ክዳኑን ከም በረድ ጻዕደወ። ክልተ ዓበይቲ ነቢያት ሙሴን ኤልያስን ድማ ብግርማ ተገልጹ። ሙሴ ንኦሪት ወኪሉ ኤልያስ ከዓ ነቢያት ወኪሉ ምስ ኢየሱስ ይዘራረቡ ነበሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኦሪትን ነቢያትን ምዃኑ ዝገልጽ ምሳሌ እዩ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 30 ክሳብ 31 ክልተ ሰባት ሙሴን ኤልያስን ብግርማ ተገልጹ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍጸም ዘለዎ ሞቱ ድማ ኦ ጎይታ ፍቕሪ ሰብ ኣገዲዱካ ናብዚ ዓለም እዚ ክትመውፅ መፂካ ኢሎም ይዘራረቡ ነበሩ። ሙሴን ኤልያስን ምዃኖም ብምንታይ ተፈሊጦም እንተበልና ብትርኢቶምን ብኣዘራርቦኦምን። ቀዳማይ ብትርኢቶም ሙሴን ኤልያስን ምዃኖም ኣብ ገጾም ብርሃን ለቢሱ ይረአዩን ነበሩ። በዚ ተፈልጡ። ኣብ ዘጸአት 34 ፍቕዲ 29 ክሳብ 35 እንተረኣና ሙሴ ክልተ ጽላት ኪዳን ሒዙ ካብ እምባ ክወርድ ከሎ ምስ እግዚኣብሔር ብምዝራቡ ምስ እግዚኣብሔር ብምራኻቡ ገጹ የብርህ፣ ገጹ የዳጉሕ፣ ገጹ የንጸባርቕ ነበረ። ሙሴ ግና ኣይፈለጠን። ደቂ እስራኤል ገጽ ሙሴ የብርህ፣ ገጽ ሙሴ የዳጉሕ፣ ገጽ ሙሴ የንጸባርቕ ምስ ረአዩ ናብኡ ምቕራብ ፈርሑ ይብል። ኤልያስ እውን ክውለድ ከሎ ብርሃን ለቢሱ ከም ዝተወልደ ይንገረሉ እዩ። ስለዚ ብርሃን ለቢሶም ስለ ዝነበሩ ብትርኢቶም ሙሴን ኤልያስን ምዃኖም ተፈልጡ። ካልኣይ ብኣዘራርቦኦም መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ቂሳርያ ንደቀ መዛሙርቲ ሰባት መን ይብሉኒ ኢሉ ምስ ሓተቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ገሊኦም ሙሴ ይብሉኻ ኢሎሞ ስለ ዝነበሩ
لقنبيات موسى قويتاي نأخا قويتا موسى يبلخا مبر كما يلوم موسى زبلخا موسى زبال أنا يبل نبري سالساي ኤልያሱን ሐዋርያት ገሊኦም ኤልያስ ይብሉኻ ኢሎም መስለ ዝነበሩ ኣብ ጭሳርያ ምስሓተቶም ጎይታ ንኣኻ ጎይታ ኤልያስ ይብሉኻ እምበር ከመይ ኢሎም ኤልያስ ዝብሉኻ ኤልያስ ዝበሃል ኣነ ይብል ነበረ። ስለዚ ብኣዘራርብኦም ሙሴን ኤልያስን ምዃኖም ተፈልጡ። ኣብ ዘጸአት ኣብ ሚክያስ ምዕራፍ 4:5 ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 33:18 ክሳብ 23 ከም ንረኾ ሙሴ ገጽካ ኣርኤኒ ምስ በሎ ሰብ ገጸይ ርኢ ብህይወት ኣይነብርን እዩ ብድሕረይ ግና ክትርኤኒ ኢኻ ኢልዎ ስለ ዝነበረ ድሓር መስዋእቲ ክኸውን ኣብ ዝቐረበሉ ግዜ ኣብ ደብረ ታቦር መጺኡ ጎይታይ ንስኻ ጎይታ ሙሴ ኢኻ ሙሴ ዝበሃል ኣነ ኢሉ ክምስክር ተራእየ። ኣብ ሚክያስ ምዕራፍ 4:5 እውን እታ ዓባይን እተፍርሕን መዓልቲ እግዚኣብሔር ከይመጸት ነቢ ኤልያስ ክልእከልኩም እየ ዝብል ብመንፈስ ትንቢት ተነጊሩ ስለ ዝነበረ ነቢ ኤልያስ ዝተነግረ ትንቢት ንፍጻም ናብ ደብረ ታቦር መጺኡ ጎይታይ ንስኻ ጎይታ ኤልያስ ኢኻ ኤልያስ ዝበሃል ኣነ ኢሉ ክምስክር ተራእየ። ቀዳማይ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ካብ ነቢያት 2 ካብ ሐዋርያት 3 ሒዙ ኣብ ደብረ ታቦር ዝተረኽበ ደብረ ታቦር ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ክኸውን ከሎ ነቢያትን ሐዋርያትን ድማ ንሓሙሽተ ልኡኻን ንሓሙሽተ ካህናት ናይ ቅዳስያን ዝገልጽ ምሳሌ እዩ። ካልኣይ ደብረ ታቦር ናይ መንግሥተ ሰማያት ምሳሌ እዩ። መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ካብ ነቢያት ንሙሴን ንኤልያስን ካብ ሐዋርያት ከዓ ንጴጥሮስን ንያዕቆብን ዮሐንስን ሒዙ ኣብ ደብረ ታቦር ዝተረኽበ ነቢያትን ሐዋርያትን ሓቢሮም ንመንግሥተ ሰማያት ከም ዝወርስዋ ዝገልጽ ምሳሌ እዩ። ሳልሳይ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ካብ ሰብ ሓዳር ንሙሴን ንጴጥሮስን ካብ ደናግል ድማ ንኤልያስን ዮሐንስን ሒዙ ኣብ ደብረ ታቦር ዝተረኽበ ደናግልን ሰብ ሓዳርን ንመንግሥተ ሰማያት ሓቢሮም ከም ዝወርስዋ ዝገልጽ ምሳሌ እዩ። ምኽንያቱ ሙሴን ጴጥሮስን ምርዕዋት ሰብ ሓዳርን እዮም። ኤልያስን ዮሐንስን ግና ዘይተመርዐው ሓዳር ዘይነበሮም ደናግል እዮም። ስለዚ ደናግልን ምርዕዋት ሰብ ሓዳርን ሰብ ቆልዑን ብሓንሳብ ሓቢሮም ንመንግሥተ ሰማያት ከም ዝወርስዋ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ከም ዝኣትዋ ዝገልጽ ምሳሌ እዩ። ራብዓይ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ካብ ብስጋ ዝሞቱ ንሙሴን ንጴጥሮስን ንያዕቆብን ንሰለስቲኦም ካብ ብስጋ ዘይሞቱ ንኤልያስን ዮሐንስን ሒዙ ኣብ ደብረ ታቦር ዝተረኽበ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4:15 እቶም ክሳዕ መጽአ ጎይታ ብህይወት እንጸንሕ ነቶም ዝሞቱ ከቶ ከም ዘይንቅድሞም ነግረኩም ኣለና ከም ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ምጽአት መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ እቶም ኣቐዲሞም ብስጋ ዝሞቱን እቶም ብስጋ ዘይሞቱ ብህይወት ጸንሑን ሓቢሮም ናብ መንግሥተ ሰማያት ከም ዝኣቱ ዝገልጽ ምሳሌ እዩ። ምኽንያቱ ሙሴን ጴጥሮስን ያዕቆብን ብስጋ ሞይቶም ዓሪፎም እዮም። ኤልያስን ዮሐንስን ግና ኣይሞቱን ብህይወት ስጋ ከይሞቱ ኣብ ብሔረ ሕያዋን እዮም ዘለዉ። ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 21
فقد 22 أونجل ماتيوس 16 فقد 26 أكال أي نجست معرف كلته فقد 10 حدا بهوت كم زلوا أبز معرفات زي كيدنا كنا راجع قسم خدينا هاريات قدس بطرس أب دبر تابور هاريات قدس بطرس دبر تابور بجرما كريستوس تسلما بجرما كريستوس بريا معرقة مسرعيا نمدهاني آلان كريستوس قويت هاي نأنا أبزي من بار صبغيو فقاركا أنت دعا خوينو دليتكا أنت دعا خوينوس حادين أخا حادين مسيه حادوني إلياس سلسة داس دخن سرح بلو مغنياتو نسخاخن قدمكا أنت تأمنا حبستي أبركتكا إنا مقبكا انت حامناخا انت فوسكا انت موتناون انت تنسأكا مسيد ما كنقربو دمنا انا غارده منا انا ورده إلاسون كنقدمو سماي اندالقومي حو اندازنمي نانا ابزي من بعد صب بله كبرات كريستيان كريستوساويان لومي اذا دبر تابور تبهيلا زلا بيت كريستيان أبيت كريستيان منبر قال እግዚአብሔር مسمع نأنا صبغ سلازي بيت كريستيان كنمالالس يقبعنا صبغ يبل حواريا ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ እናተዛረበ ከሎ ብርህ ደመና መጽዮ አንጻላለዎም ካብቲ ደመና ድማ بوز تحقوس كفو زفقرو زي زبل دمسي مسئي دمنا بحريون كبرون قرمون زقلسيو كسكالي كموتيا انتبالكم سمعوا زبل قال مسئي أبزداقم معرف 10 شمنتي فقد 10 حمشتي موسيا أب دبر سينانو سمعوا زبل قال كمسكر أونجل ماتيوس معرف 16 فقرة 16 قدس بطرس دما أب قساريا نسكا كريستوس ودهياو أملاخ خازولك قالك مسكر أب ماتيوس معرف 3 فقرة 17 أب يردانوس بؤوس تحقوس كوت ودي إزي إزبل دمسي كاب سماي زمسك قال እግዚአብሔር أب دبر تابور بؤوس تحقوس كو فقر ودي زيو نوسم ومبال الرقاقص حق انيا مخونه تزبلو مسيا زبلو زنبري بيطرس زبلو زبلو قال እንደገናውን ሳልሳ أب دبر أب يوردانوس زبلو رابع مسكر مسي حقهم يتزبلو زنبرو سمعوا زبل نبري قصيل دق مزاورت ازي مسمع ازيوم سمبدي مالت دمصي كاب سماي እግዚአብሔር أب دبر تابور بوست حقوس فقر ودي ازيو نو سمعوا بمبال زر كزارب كلسي ازيوم سمبيدو فريحمسي ودي قوم دق مزاورت ازي مسمع ازيوم سمبدو فريحم دما بغنبارن ودو قبل أونجل ماتيوس معرف 3 فقرة 17 يوحنس مطمق أب يردانوس إنه بؤوس تحقوس فتودي إزيو زبل نمسي مسمسئي أي ودقن مخنياتو يوحنس مطمق بأملاخنتو بفتعرنتو زيت أرات أرسل النبري فلس النبري بيطرسن يوحنسن يأقومن قنا بأملاخنتو يتأرات أرسل النبرو فرحهم بسمبادي ودق إبلنا مدهاني آلان كريستوس قنا قرب إلو تنسو أي تفرحوا بلهم عين تمني لعلي قاح انتبلو خاء بزيكا مدهاني آلان بينو حادقوا أي رأيو كاب انباك وردو خلو مدهاني آلان كريستوس ودسف كاموتات كساب زتنسق نزيز رأخم من حادقوا أي تنقروا إلو عززو دق مزامرتون من تايدا ممران حقي قدم إلياس كمص الله زبر إلهم حتتو
ኢየሱስ ድማ እወ ኤልያስ ቅድም ክመጽዩ ንኹሉ ከዓ ኸቃኒዑ ኣነ ግና ኤልያስ ኣቐዲሙ መጺኡ ንሳቶም ግና ከምቲ ዝደለይዎ ገበሩ እምበር ኣይፈለጥዎን ከምኡ ወዲ ሰብ በኣታቶም ሓሳረ መከራ ክቕበል ከም ዘለዎ ይነግረኩም ኣለኹ በሎ ኤልያስ ዝበሎ ዮሐንስ ምዃኑ እቲ መጽኡ ዝተባሃለ ኤልያስ ሲ ዮሐንስ ምዃኑ ኣብ ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 14 ገሊጹልዎ ኣሎ ክትቅበልዎ እንተደሊኹም ሲ እቲ ክመጽእ ዘሎ ኤልያስ ንሱ ዮሐንስ ይብል ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ደብረ ታቦር ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ኣካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 16 ክሳብ 18 ብዛዕባ እቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጽኣትን ክንነግረኩም እንከለና ዝተጣበቦ ጽዋይ ዘኮነስ ነቲ ብዓይንና ዝረኣነ ግርማ መሳኻኽር ስለ ዝኾንና እዩ እቲ ብኡ ዝተሓጐሱ ፍቁር ወደይ እዚኡ ዝብል ድምፂ ካብቲ ልዑል ግርማ ምስ መፀ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ክብርን ግርማን ተቐበለ ኣብቲ ቅዱስ እምባ ምስኡ ከለና ከዓ እዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመጽእ እንከሎ ንሕና ባዕላትና ርኢናዮን ሰሚዕናዮን ኢና እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 ብዛዕባ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ንሕና ሰማዕናዮ ብዕንትና ዝረኣናዮ ዝጠመትናዮ ኣእዳውናውን ዘረምሰሶ ቃል ህይወት ንነግረኩም ኣለና ከም ዝበለ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት እቲ ብኣካል ዝረኣይዎን ሰምዖን ናባታትና ብጽሑፍን ናበቦታትና ብጽሑፍን ብትውፊትን ኣመሓላሊፎሞ እዮም ኣቦታትና ከዓ ናባና ኣመሓላሊፎሞ እዮም ቤተ ክርስቲያንና ድማ ሕጂ በዚ ገይራ ትምራሕን ትመሓደረን ኣላ ከምዚ ክብል ከለኹ ግና ገለ መራሕቲ ሃይማኖት ኢና ባልቲ ከም ይሁዳ ካብ ንኣምላኽ ምፍቃር ኣዕዝዮም ንገንዘብ ዘፍቅሩ ካብ ሕግን ስርዓትን ቤተ ክርስቲያን ወፂኦም ከም ድልየቶምን ስምዒቶምን ዝነብሩ ንባዕላቶም ተጸሪፎም ንቤተ ክርስቲያን ንምእመናንን ዘጥርፉ የለውን ማለት ኣይኮነን እዚኣቶም ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣይውክሉን ውልቃዊ ህይወቶምን ውልቃዊ ሓሳቦን እዮም ዝፍጽሙ ዘለዉ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ትርኢቱ ተለወጠ ገጹ ከም ፀሐይ በርሄ ክዳኑ ከም ብርሃን ጻዕደወ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ፍቅዲ 2